Fungbo gaham khulumbai kya jotono haino hai tini nongni buskango Facebook live ma phaikya koekta question tongo tini government of Tripura te BJP ni joto MLA te minister rogno ang point kaisa kai discussion khainai te question khainai te challenge khainai ti himmot te dom tongkai ani kongni reply ri thunai si BJP ni all leaders all MLAs all ministers nong thani ani question te challenge ani mo Facebook live no narok dom tongkai reply ri desi tini ang Tripura hastini jotto Tripura saro nang sanamusungu nadi democracy wo sung party jani musungman je khlainani sung khlaimano khlai diasi abono kuno kebo ka sunai kuri কিন্তু bo party khaigai dofa tisa jangnai bo party khaigai dofa tola kuluk jangnai jung abono kisa ma bujinai tini ang especially sanamu songo tini Tripura je jonojati khaitongnai joto leaders rogno MLAs rogno te chini jonosadharan je जनजाति मोर्चा खाइतोंनाय रंनां नंनां तिनि सानामुसंगो नरक साइमानो जों जत्तनो साइमानो सारा त्रिपुरानि जत्त इलेक्शन नायनारि नरक काइसा के चेरनेदि मसिनि ओ त्रिपुरा हास्ते ओ त्रिपुरा राज्यो बो इलेक्शन याखौ आबो अंका एकमात्र काइसानो चिनि विलेज काउन्सिल इलेक्शन चिनि बीसी लेभेलनि जे इलेक्शन आबो 2016 वंगमनि ताबुक 2026 प्राय 10 बছর ओ इलेक्शन सबो खलायनाय आबो ओ इलेक्शन त्रिपुरा मथादा खलायनाय ओ इलेक्शन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जे ताबुक त्रिपुरा राज्यो जे सरकार चालक दङ आसि ताङै खलाया बरक चिनि बीजेपी खानाय नेता रक एमएलए रक मिनिस्टार रक आबोनि कक थाइसारा सा कक थाइसासा सा केबो कक साया आइसि कारण बीसी इलेक्शन खायनि बागै त्रिपुरा मथा खायनाय सिमिया कांग्रेस खायनायबो सीपीएम खायनायबो आईपीएफटी खायनायबो जे कोनो बरक पार्टी खायाबो बरकबो चिनि ग्राम अञ्चल हइते सुजुग सुबिदा हइते बरक बंचित हइ दङ ताम बागै खलायाबा कारण तामो सुप्रीम कोर्ट तो पंतो चिनि हा बबाग्रा बीसी इलेक्शन खलायना बगै केस खाइके हाइसि सुप्रीम कोर्ट बतो बंनि पकट हाइसि आमो हाके डेमोक्रेसी चलनाय दिने आं नंनो सानामुसंगो आं साइसुंगिया नरक बसुंदि जे जनजाति खाइतंनाय त्रिपुरा सारो नरक बसुंदि हाइसि नंनि बीजेपी न नंग सरकारनो सुंदि हाइसि नरक तिनि बीसी इलेक्शन इंगिया तांगो इंगिया आबोनि कारण तामो तांगै सेराय gai थाइसा खरकसा फानो बीजेपी नि जनजाति नि जे लीडर तांगै फेसबुक लाइव खायै प्रेस मीट खायै तांगै सायाउं तामो केबेमुं तंग तामो सुबिदा तंग तांगै खायाउं आबोनि कक तांगै साया सुदु त्रिपुरा मथनो कतुंनानि त्रिपुरा मथनो हामे हिनानि आबो सिमिदा मान तंबायसि त्रिपुरा मथा दा बीसी इलेक्शन खलायनायबा त्रिपुरा मथा बीसी इलेक्शन खलायनायबा हाई कोर्ट लिया सुप्रीम कोर्ट तो बंद थांगा हाइसि ओ सुप्रीम कोर्ट न बंद पाइखि गाइसि बरक आबै अवस्था तिनि निन एरिया रेगा सलियां दंगो लामा थि खाइजे एङै दंगो दैमा नङै एङै दंगो तामनि बागै कारण बीसी इलेक्शन खलायजा गया बीसीओ ताकथाम सलि दंहा ब्लॉक नि होइते सेक्रेटारि रिवै आरपीएम रिवै जेआरएस रिवै सामंखाय दंहा बंनि जे इच्छा मतै खाइ दं लागे हाइसि त्रिपुरा मथार जे संजा बर काम नांलिया बनो सुंनो नांलिया पीडीएफ नि रां बियां थांगा 15 फाइनेंस रां बियां थांगा औ रिपेयरिंग हिनै खालाय दंहा तामो हि खालाय दंहा रां ए जे मुसुं तै जे जागा 10,000 नि सामुंगा 50,000 थेबै रां सबां खाय दंगा तामखाय हु जुरा तालि रिवै सिमि सामुं खाय दंगा जनसाधारण तामखा बन फके जनसाधारण खाय निनि सामुं माया दैमा नङिया आबहाय अवस्था आबोनि कक केब तितिसा केब तिसा नाय ग्रेज मा तिसा नाय ताबु नरक आं साइजों तिसा मा बंगियासि
आंसाइजों हामा बाय तिप्रासा हामथाने हायदा तिप्रासारक नरक पार्टी जे सापानो खायदे आसी खलाइदि कक करे किन्तु जे कुबि कक आबनले नरक सुंधि मा सुंनाय नरक आबनो खाय सुंगिया आसी खाली भारत माता की जय नरेंद्र मोदी की जय मानिक शाह की जय आबसि मिलाय तंखा बीसी इलेक्शन बुफुरुंनाय तांगे बीसी इलेक्शन गया अब हाकि तांगे सुंगियाबा अब मा सुंनाय नरक खाली जय जय हि दङ बेंगला बीसी इलेक्शन बुफुरुंनाय अब हाकि सुंदे आसी अब सुंलायग्रा आबनो खाय सुंगिया ताम साबंनो सारि जाग ए नरक आमते हेरक ता सुंदि अब सं खायमिया सं खायके जों चेन्नाय अब नङै जों खाया नर जीवन फा आमते हेरक कक्ता सुंदि अब हाकि बानि रह जागो बुजिदि वानसुक देहासि पार्टी जानजान मुसुमा जाख्लादि किन्तु पुलिस गां सिनि मानथाय जे मायं तमनि आबन बगै तो कक मा सालायने ब्ले कबा अब कि तिप्रा मथाकि तिप्रा सान मुथांना हिनै कन्ट्रेक्ट गारि टेन्डार ना जागदिबा तिप्रा मथा जेखाने सिमि तिप्रा सान बगै कक सानाय तिप्रा सान मुथांना हिनै हु लामानि कन्ट्रेक्टर सामुं खामानि स्कुलनि सामुं खामानि अब हाय कन्ट्रेक्टर ना जागदिबा तिप्रा मथार सुदु तिप्रा मथानो कक मा सानाय पार्टीनि बगै हिनै नरक बसादी नरक बतिप्रा रायजो तंगले कबाल पार्टी खादी सुख सुविधा नादी को करे किंतु जेता साया न मा सानाय ब्ले बीसी इलेक्शन तक खलाइलिया क्या कैसा कक जे पुइला चिनी बीजेपी 2018 इलेक्शन बजे बंगनी मैनिफेस्टो जे इस्टे हारिमानि काइसा बन्द खा खाइजाका तिनी थाइसा खाइजे हेसी बंगनी 2018 बंगनी मैनिफेस्टो बंगनी इस्टे हारा ताम तंग एक नंबर जतन साइड बखर गाइसी बंग तंगो जुदि बीजेपी सरकार त्रिपुरा फायगाय पुइला सगां ताम खाइनाय एडिशनल डेभलपमेंट खाइनाय एडिशनल डाइरेक्ट फंड दांगिनाय एडिशनल एमन जागा तलाङै थानाय केबो वानसुकफोर माया चिनि नॉर्थ ईस्ट जे 10टा जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट तमनि आबन साइ जतन साइ कुसुको तलां थानायबो जे त्रिपुरानि जे टिटी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आबो हे कक रिजार्ट तिनि 18 फाइमानि तिनि 26 प्राय 8 बছर मै थाका खा खाइजाका डाइरेक्ट फंड खा खाइजाका आबन खाइ नाकतन कक सुंगिया मा सुंनाय हेसि मा सुंनाय बा पुरा एकदम त्रिपुरानि एडिशनल एमन बाये चांगा खाइनाय एमन बाबे खेती सनाय हिनाय जे बाबे रिलायखा जुमो वानसु गाहि म सीपीएम खाइनाय जादिया म बीजेपी ला खाइनाय जादिनै नको थगै खरक सापानो खुरि खायसि आईपीपी टिबे एलायन्स संलाय बीजेपी बुट रिलायफ्रु आंनि जीवन थ ओ बुरिसु बुरानो रकावै बुट मारि रिखायसि खरक सा बुटनि बागै दे फेलुंना नै ताम मां खातिनि ताम मां खा खाइगेन र एडिशनल डाइरेक्ट फान्डिखा 125 वाइचन फाइमल लगेनो 125 एमएमएन खाइनाय बो एडिशनल कय बছर का तिनि नं 125 बरो नं 125 हे बीजेपी नि लीडर्स रक एमएलए रक नं 125 बरो नं डाइरेक्ट फान्ड बरो ताबो ताम नं नामनो कक सारा गया नरक ताम आपनो तुखि कक सारा गया खाले तिप्रा मथा हामिया खाले तिप्रा मथा न सिमि दुस पाइदे मान तंलाय खेता तिप्रा मथा खाले हामिया नं डाइरेक्ट फान्ड बरो नं 125 बरो ओ गन्द सराव पा सिनि तिप्रा सर नबो यूनिवर्सिटी खुलना बो पा ओ यूनिवर्सिटी परि ओय सिन तिप्रा सर ओ मा खरक बुसु प्रोफेसर नखा खरक बुसु ताम चाकरी मा बेख्या साइमालिया डॉक्टर इंजीनियर पा पाइबे खेयासि बासे डिग्री पाइबे खेया गन्द सरनि जे सिनि आ जागा यूनिवर्सिटी ओ परि ओय गन्द सर तो माछबन करि खेयासि जतन डिग्री खाइखिबे खेया गन्द सर गो परि ओय डिग्री कलंग यूनिवर्सिटी ओ परि ओय बिगन ने यूनिवर्सिटी गन्द सर खाना को दावलिया फाल्तु सिमिनो आबर खय तां सायनर खाली के तिप्रा मथा हाइमेबो खाली के तिप्रा मथा गुन्डाबो नुखाबले नं यूनिवर्सिटी परिबेमेनि आ जागा सिन गन्द सरनि तिप्रा सर नं यूनिवर्सिटी परिबय बाक्सा प्रोफेसर त मेख्या पीएचडी ना वय नं यूनिवर्सिटी ओ परिबय बिगन नं आबो ताके खलायले पा दावलिया कक साउगा दैसा रोमान स्क्रिप्ट नो वाइस न ए छिदुल से दाना पोरक ए छिदुल तो बात आबो तो बाछे ए छिदुल तो आबो बात आबो खुरि खायसि जे जागा सिनी तिप्रा राजनी तिप्रा सरक 99%
ti prasa si jotono roman script ban si hai si ni whatsapp khanang thun facebook khanang thun messenger thun signature khanang thun application khanang thun porinang thun jotono roman script bai khlai hai si even tini je bjp o je tongnai rok je roman script no kebeng tongnai rok o borok borok signature devanagari sanskrit bai dari koijona borok tongo ha ko borok roman script bai ya devanagari bai sing mang nai nong signature no kable devanagari bai khaijak je kebeng nai rok ta bung sakai particular bung borong nai te khai sasabano nupai khai si nong ni signature baksa pa ti abo roman script kun dino kobrok roman script bung maya devanagari bung mang nai norong no devanagari sanskrit bai nong no paragraph kaisa sudi sudin sai rekai sida mana norok devanagari bai aba dawlia ko ga ja kai roman script devanagari semanai ngoi kobrok script mang nai tini sini ti prasa ni mla minister leader jotto je bjp khanto nai rok bongni busara bo pori bo haisi baksa college baksa 11 12 class 10 pone to kobrok subject na jak to thana yo no kasung o kobrok subject no bengali script bai likha haisi question set roman script use khaijak liya tamkha thai chapan sima maliya chin je kobrok subject na nai rok ari baba bengali bus bujiya bage sinai bo so ma sungaro translator toni ble translator buti translator abo muti ke muti side ma baisi mung thangai da mokol bai nugui sima alada bukuk bai khunju bai khane sima बहुत फेलाय होयसी abo ke tang kok saya bjp ni leader rok sal sungdi noni ni ngono bjp ni minister rok no tang kok saria wa ang salia sin ti prasan sanang ti prasarong no o bukung kolorok to borok to naigla je tini kok brok abo kun dino roman script bong thunai norok je to ko jone emle 6-7 jone emle minister tongle bjp norok jonojati non busarok poto non busaki devanagari bai de puri no kang coming school english medium school pori tongwe bla roman script ban pori tongwe bla nin busaroka tango o je bigra busarong kan norok a jaga je devanagari hi sire kholai to pa ekdom emon khai matha kharabungo ang sana mo sungai ji abono sudu sung party khame bai siming ya kapal o man tharok si mana nango tini roman script khlaija gya tini edisio direct fund dija gya 125 bungja gya abo khage gi tipra mota simi da lap manai norok je bjb khaito nai rok norok lap mangla nin busarok nin busurok abo ki buk khaigla ngi tangai khlaya ba norok tangai khlaya ba kok khai busu kotor sai tongka unglai kha chin tipra sai kot no tipra sai kot abongya kola pata bonai tipra sai kot ki hainda andra munda thang singna sarkai phainor noni government bai no khakana ble non bjp government dili bai no tipra sai kot sain khaiga ble abo kola pata pho omisha song bai je agreement ning mani mudi song bai je agreement abo da kola pata abongya pho pa usingya pho abo 6 মাস ni bisingo sajak san noni minister rok noni home minister sajak bla 6 মাস ni bisingo no tiprasa accord implement nai tak tangi khlaya naro abo to sungsaya sabai gabla sa kumar gatha do boro bosini omisha ji pa chini raja ji ni je agreement khameni a jaga tiprasa joton mutangjak sinai tam bjp khanai tun tam cpm khanai tam tipramota khanai joto congress khanai sabai gable maikho sab sabo chin bubakar sa non home minister na sabai kenable tiprasa accord implement nai tiprasa implement accord kai tiprasa ni job to tiprasa rok emon point narja kha jaga kaisa chin raja chin bubakar na pa ekdom salak chin sasiwasi chin nong bubakar bo kom salak ya raja ji bahut sian he satir waisi kaisa point emon narokha jati joto no tiprasa thangnai jat 6 মাস mission khaidene hi cycle thanga tangai khlaya sa 2 বছর 2.5 বছর tongkha abon ke nor kun saya khali kai tipramota hamia khali kai tipramota gunda fu abo da tiprasana hamjak nor sakai ko o sai dom bhai jaka amra bangali rok
ত্রিপুরার মালিক সাব যে বিজেপি খাই থানায় জনজাতিনি যে লিডার রক এমএলএ রক মিনিস্টার রক নর কক থাইছে সাকা যে জায়গা নিজেনি রাজ্য ন বুইনি সাই টঙ্কা সিরি খগৈ নং সাও ত্রিপুরা सान ঠিক করি দা সঙ্গে তংমই হাসি মা সপ্রা কাইছি আর তাঙ্গি সপ্রা এখানে বা মো রাজ্য সিনি সিংকা তাঙ্গি সপ্রা এখানে মা সপ্রা কাইছি ছয়লি হাসি সে সাকা নর নং হিম্মত দা তংনো গরম রুদ্র পালসং ত্রিপুরা রাজ্যনি মালিক সাব খোয়ানি মালিক সাব তেলুমুরানি মালিক সাব কাঞ্চনপুरनि মালিক সাব নয় নক থাইছেরা সাকা जों साकायसि सिन बुबाग्रा साका दिल्ली ओ टंगइन साकायसि फुनुगै कायसि माफोरखौ बुबाग्रा साकाय टंमा जाकबालिया फाइका कांग्रेसनि मिनिस्टार कांग्रेसनि एमएलए पन्द साबाय क्या नों मैया आबो कुन दिनो त्रिपुरानि मालिक आबो मैया अरे त्रिपुरानि मालिक जों नहायसि म त्रिपुरा राज्य 184 राजा जायथांगा आबोनि तिनि आबोनि बसं टंग तिनहायसि आगि जदि त्रिपुरानि राज्यनि मालिक ओ राजा उमा नखाय तिनि तांगै मैयाबा अब के कॉकटेल सालक दिया खाली त्रिपुरा मता हामी ओ 2026 सकै त्रिपुरा मता शेष फाइदि त्रिपुरा मता बाकी शेष खेने नाइ लेनाइसि ओ तुन्या मुन्या नर कोइसना नेता बीजेपी नि बुबाग्रा भाइ च्यालेन्ज त होना आरे बुबाग्रा खै बाचे आइसि आं बाइ न च्यालेन्ज दिदिन नर आं बाइ बुझिखा बसि त बसालानि फारि सारा त्रिपुरा नि बहुत डिस्ट्रिक्ट नং साइ जदि एकटा बुट बिसि माय खाय आं राजनीति जाखाय वनो बखरक सिलखिवानाइसि आं बखरक सिलखिवानो बुबाग्रा खै बाचे बुबाग्रा नि मो सेंतुनि रंसे नरक सामलक माय क्वाइसि अब 2026 सकै शेष भौ साबो शेषनन शेषंया नुकलायन हाइसि कयजना नेता दं हाइसि बुमुं साकाय हिनाय पार्टिकुलर बरनो अटैक खायने बुबाग्रा को बाची को बुबाग्रा तो अब नको साकानि व्यापार सुंहाय बरनो प्रस्मित देवरमा संहाय बरकमो सिन नरक चैलेंज खागरे बुट बसानाय पुदुं ना बसि तो बसालायने फादि हाइसि नंसा एकटा बुट फान जदि बिसिमा एका प्रश्न दिबो मुंसलायै राजनीति याकरै बखरक सिलखिबानासि म बखना सिलखिबानासि नरक बाय चैलेंज रे रागो आंगासि बुझिखा बुबाग्रा न कक साननि स्टप खालायदि ते बुबाग्रा न एटा खाने स्टप खालायदेसि मोहाय बुबाग्रानि म सेंतुनि बरमन नरक कुनो खाइमे कहैसि बुबाग्रा तो आबो अनेक कुसुक अनेक नख साखानि कखाइसि आबो खलाया आबो कितां सारा गे नरक आं गाबोन साना मोसौ सिनि त्रिपुरा साराव नरक खलायदि पार्टी खलायदि कपाल खलायदि जोंखौ नंजाया खलाया नांगौ किन्तु कुबिखौनोले जों मा सुनाय ब्ले जों कुबिखौनो तो मा सुनाय ब्ले ना ओ कुबिखौनोखाय सुंनानि क्षमता करि हासि आबो सुंनि नरक खोनाथ नंनि जनसभा नाय जनसभा याबो भगवान आबो रंग जनसभा इनके आबो आउ जनसभा जे बुमुंनो लासि मुंदिनायसि सुनो तो नरो कात्रिना नाख्या आस्ता बोलो एक बार दुई बार तीन बार सुनो जागा दिले हासि अरे बाबा सरकार तो नंनि ब्ले ताबो त्रिपुरा राज्य बो आस्ता बोलो नंनि सारा दुनिया जतो नंनि तांगा नरो आस्ता बोलो खलाया बो ताम सार्केट हाउस तो खलाया ताखाय सिकोंसा रवीन्द्र भवन खलायना खाबा नरक 2026 त्रिपुरा मथनो जिरु खायने नगाय बेलाय किरिमा को फाइदि तोबदि नंनि बरक न जिरु खाय फनुक दिसनो हिम्मत दात दम दात नंनि बीजेपी खानाय जनजाति खानाय लिडार रंनि एमएलए रंनि मिनिस्टार रंनि कक्सिमि कतर फनुक दिता सुनो तुदि नरक बा सुंबा सुद नॉर्थ ईस्ट सिमि तुइमानो पूरा इंडिया बा नंनि कैप्चर ब्लासा तुबायदि नायगेना नन इंडिया नि जत लिडार रंनो तुदि बरक जदि त्रिपुरानि बरक कापर याखन नाहादि नंनि बिहार रंनि नाहादि राजस्थान रंनि नाहादि उत्तर प्रदेश रंनि नाहादि खानि फुंना बासा बोलो किन्तु सुंखाय नांगिया हायसि सुं नांगिया सुं त्रिपुरानि बरक बायनो त्रिपुरा साबायनो सुंखाय फुंमानो नंग न तो सुं फ्री हैंड दिवायसि त्रिपुरानि सारो कारिमे याखाय नर वो बिहारी नि फान्ना दे हायसि उत्तर प्रदेश नि बरक फान्ना दे राजस्थान नि फान्ना दे नरक नाय खायनाबा रेल बाय तु दे हायसि रेल बाय तु वो खाय फुनु दे हायसि रेल मिनिस्टार बन दंनि ब्ले तु दि रेल बाय जोंखौ नंगि हायसि को नंजा गया क्षमता दं फुनुंनानि सिने हागे बुबाग्रा हागे वन नोटिस खाय फुनुंनानि क्षमता दं नंनि ततं क्षमता गरै हायसि आबार कखे कतर त्रिपुरा मथनो 26 के जीरो नरक सिं नाय हायसि जोंना न जीरो नि साइतो जीरो ना जाथंगा नुखना ब्लासा 27 तारिखो
abo ki jirong na jata jirong ya jat jirong na jata bo nukbai khenabla ringjak bai khenabla dilebo kurukja bai khenabla sui kurukma ke kurukja bai khenabla 5 press meet khaiba ga a one notice ng phana kunong jaya kunong jaya khatan press meet khaisa kokotor angabun chawo sini je tiprasa norok je pati khane ro norok khadi please kintu je roman script bai sini student ok tang porikha maria 2018 edition direct fund na himani je 125 khane himani je gondosara wo university khane himani aboro khlaijai ya blai kapal aboro sungdi aborok tang sungya banoro sungdi aborok no norok tawa no hinai iko phaijau ka bokhai kutuk jau ka hinai borok norok hinai jau nai kutukma ko ge mo kok sapro bokhawo private tongui mo yawa was moto koi phayesi tini je kok rimaro tini tiprasa implement ngakai 120 pum thakai direct fan ngakai tipra motha party jotono BJP ing thamai gamasi ang joton sai sekang ang BJP ing kamasi tini direct fan ngakai 125 ngakai tiprasa accord implement ngakai jotoni sekang ang BJP ing kamasi buike papa phaya joton sekang ang kre borat mataki joy bondi matra mi joton sekang phagemu khadi party sin bai kotori haisi party sin bai kotoria haipano choba sabu khaniba jung jotono 1 paisa 2 paisa ni bagai paikija gagai cheni bagai paikija gagai choba lete sabu khanai choba khani bor kuring thanai abon koinam sungo sini tiprasa je BJP jonjati leader sugno norok khlaidi nono su hamya hiya kaham noro kintu kubi kongno sungdi o je dabiro o dabi mahagai jung jotono thangnai bleke pa tiprasa je tiprao tongnai ro joton thanai tini direct fan jodi thangai BCO jodi o direct fan hoite kono implement khana gai o BCO sidi tipra mota khane siminde tongba tipra mothan badi bo borok tong bleke pa norok BJP khane bo tongo norok bo to o sujug subida manai blena mitang khayeba khlaide hesi tini gondasara wo university khane ko gondasara busu backward area university ponna nge bro out loma phayu he gondasara hai jaga wo jodi university tha kai samni kam nai o university wo tipra mothan borok simde ponnai ba CPM ni borok simde ponnai ba congress ni borok simde ponnai ba BJP khane simde ponnai ba jot to tipra sana pori nai ta north to je tonai north ni badi bo sara ta to university to pura central level thaka joto jagan borok no phai pori phai mane blaro ge aboro khlai dita anokai hino ei phai ge ne angkai kubi kok ma sawo o kubi kok sabro gan khorang tori thango thui uno goi phai hasi tongi mai hasi tipra sa kor khlai di tipra sa gar khagai direct funding nai chini land rights manai chini political power manai chini social culture chini hugum kumai tongon manai aborok nai blena tini land rights khagai tini land rights tangri ya saide manarok land rights media ni main reason rok saide man ang tini norok no sai khane rwanu BJP khane tun CPM khane tun congress khane tun IPP khane tun land rights moni bagai noriya karon ke jung saimano chini tipra rajyo wo suni percentage komi tongo turo kintu jaga ga sin thani kabang chini 10000 je square bor kilometer ni bisingo tipra rajyo ni chin thani 7000 tongo kapa o 7000 sing bor komphano chin thani 7000 square kilometer chin thani jaga tongo hasi okay te baki busu tongba 7000 bisingo 10000 bising 7000 kai te 3000 te 3000 o 3000 ni bisingo bangladesh ni burung sari burung sal burung phaitung o tui kina pungbai kha buni khitai no kina pungbai kha o borok no borok dabai nei ba borok danai ba jesini 7000 je reserve tomoni borok aro no danai blek pa awon bagana borok sini titi additional land power ya land rights ni khomotari haisi land rights ni jodi khomotari hagai chin thani tamungnai jung taw kubang masung to mane o nana dabra siri no hoite chini jaga kagos kure mo dabra khaiglang kha dabran pore an baba khaikya babon pore an khai tungo taban pore an busaro khainai abo haike sum khlai tung haisi kintu o je jaga norok jodi norok SDM o thangoi tosilo thangoi jodi nongni o jaga rok norok jodi map nakhaka abo jotono forest reserve haisi forest sami yago edisini ya ngo jungoni central government yago edisini yago haisi tam khainai last to
o je হাজার je Bangladesh ni phainai sage angui tong haisi তাকো খুংসাও যে জায়গা 10 জনা টক সংনি ক আ জায়গাও 100 টা টক দাইমা তনি খাতাবো আমো হয় অবস্থা তাকো কিছুই টংকা অবস্থা গে অত রন বড় মাছ সিনাইবা সিনে এডিসাম সেন মাছ সিনাইবলে না আউন বাগাই বড় লেন্ডাই দিয়া আমি তুম কারণ গায় এডিসিও জায়গা পাইনা নি গায় এডিসিও জায়গা দখল খাইনা নি গায় এডিসিনি এপ্রুভেল নাঙ্গো হইছি এডিসিনো সুঙ্গ নাঙ্গো গে তাঙ্গই সুঙ্গ এং দখা তাবো এডিসিও তিপ্রা মথা সুজাক তিপ্রা মথা তো কোন দিনে গসিগলাক o borong no ro koloni khai sram phani koloni khai dairi phani abon bagai haisi abon bagai no bongni kaisena mission sai tong haisi borong no o je khoroni khorotam chini jonojati mursani ngorong no o sung mutayo ngoro phungye diba punjo aro kharsi ro phege diba o mutani yakhuni sindul lahare age tilok phuloi bongno yakari haisi norok jesa bakani rang nangkai ri sam dam don bed jot to je tamani use khai di jesa khai pono taklai edisi o BJP সরকার ফায় নাংনাই এডিসি দখল মা খাইনাই chung আবহাকে বংনো রি খাইছি এই বড় সাইমা লিয়া রাং রি খাইরি হাই যে তোমানি ফাইদি খরচা 2000 3000 ই ফাইদি নাহার পাইদি মগল কানা হইতে খরা গুজা কম্পা যত নাহা লাগাইছি গাড়ি বেরি করে কাওই জয়নিং খাইনি ফুং দং রাষ্ট্রকে yang মানিসা ন ঠকলাই দং যত সাপ তিন চিফ মিনিস্টার ন ডক্টর মানিসা জিন ঠকলাই তকা বব হিন তকা বহুত বিনি তাবুক তো কাইসে কাইসে চিফ মিনিস্টার যে কোনো এরে থানা নিকা অনেক প্রটোকল টংাইছি প্রটোকল মেইনটেইন কে থানা হইছি তাবু কোনো প্রটোকল সতকল বাদ গুলি মার যে জায়গা প্রোগ্রাম খা মাছ থাংছে নাই বাসন মারিছ নাই বব আম হাইন থাকাইছি কারণ কে বব প্রেসার দিজা গইছি যে বড় বাঙ্গুই তমনি ও বড় কমিরি নাই ও বড় খিসন নাই আবহাই অবস্থা হই তংকা আউন বাগৈ ন বি কেয়ারফুল আইছি বি কেয়ারফুল সিনি প্রাসারক তামন সিপিএম খাইনাই তাম বিজেপি খাইনাই তাম কংগ্রেস খাইনাই তাম আইপিএফটি খাইনাই যদি ইন কেস ফাইট মাইয়া গ্যারান্টি টে ওয়ারেন্টি বিজেপি রক যদি হাবুই থাকা গাই পুইলে সেকা কাশ্মীরনি যে 370 সিবাই মা হাগাই সিনি 6 শিডিউল সিবাই রেনাই সিনি যে ল্যান্ড রিজার্ভ তমনি সিবাই রেনাই সিবাই রিওই जोंथिनि राबार बागान गय बागान नाइग्रा बागान आन्द्रस बागान जे खाइ तमनि बुमुंगुरै जत जागानो कॉलोनी सनामनाय केम सनामबै दिनाय आबो हाके बरकनो ओ ताखुक बिसिनि तगरनो आबो हाके बागनाय हैसि ल साबनेनाय ल साप्रसिनि नाय हैसि आबन बागै वानसुक देहासि पार्टी खलाइदि 100 बार जे जानजान मुसुमा जा पार्टी खलाइदि कोनो फानंग जागिया किन्तु जदि ओ बररक फाइ जदि हाबपायकाय सिनि एडिसिओ सिनि एडिसिनि अबस्था ब हालो थांनो बायरक नरक किसा वानसुक देहासि चाततै थुततै नंततै पुरा वानसुक देहासि नुखाबले सीपीएम नि आमलो गोबां मा कल नेखाय सिनि आ जागा गणमुक्ति परिषद एडिसिओ आसुरिखा या मेलार मानि बरक जे सामनि आबनो खलाइमा तंका आबाके कलनि सनामबै देबायखा ताबो बाइक गाहाम सिनि दफानि बागै जे हकां थैनेरक बरक आबनो लुखलाय आखै ताबुक मोटामुटी যত জাগানো আমায় কলোনি ফ্রি আগে जों টিপ্রাসার তংই মাতং কিন্তু যদি আমায় গায় তেইসা আবন আবো রিপিট নাই হেজি আং নমা সাউ আবো রিপিট নাই কলোনি সনাই বড় কলোনি সনামই দাবাইনাই লস বং নিয়া বং কোনো লস নিয়া লস সিনি সিংনাই जों টিপ্রাসানি সিংনাই যে জায়গা जों তাবুক সিনি বিসিও जों जे प्रति प्रशासन माने बागै तमनि ओ बरनिन बिसि फाइ दाइरि फेका ओ बरं मनुंमा बागनाय जे जागा जों ताबो 100 जना माने दङ ओ जर बंनो 20 जना 30 जना फनो नों माने मा बागनाय सुबिदा मा बागनाय साबनि कमिनाय आफसिनि कमि थांनाय आबन बागै जों मा वान सुनाय आबन बागैना आं साउनां न बीजेपी खायनाय सीपीएम खायनाय कांग्रेस खायनाय वान सुक बायदि हायसि कपाल वान सुकदि वान सुकै जों मा साउमा खालायनाय पार्टी तिनि दङ खाना कुरै तिनति प्रामथा दङ खाना करेंनाय दिनै बीजेपी दंगो खाना करेंनाय किन्तु सिनि जागानो सिनि मानथायनो सिनि राजनले जों नाम नांनाय ब्रि सुदो पार्टीनि सिमि तर्जमा बायदांनोबा पार्टीनि सिमि तर्जमा बाय जों गलाक आं गाबोन हात जुरखाय रिक्वेस्ट खायो आं एकदम हात जुरखाय नंनो रिक्वेस्ट खायो जि बीजेपी खानाय थुन सीपीएम खानाय थुन कांग्रेस खानाय थुन आईपीएफटी खानाय थुन जे पार्टी खाया बरफां थुन नरबो किसा वान सुगै साबनो लगिदिना साबनो लगिरिखाय चिन टिप्रासानि काहामंनाय टिप्रा राज्यनि काहामंनाय आबो नरा वान सुगै बुजिवै नरक बो बसंगो लगिरिदि आं आबो न कोइना मुसंगो पाइथागो मनो सानाय बीजेपी नि जट लिडार्स एमएलएस
te minister rok no MDCs rok bo tongkai si nong nang sanam songo nong ni thani answer tongkai himot tongkai ani mokok ni jawab ridi direct fund norok 2018 khane tamani tangai khlaya 125 norok khlanya tamani tangai khlaya roman script norok 6 tilo dana kok tangai daya gondo sarawo norok university sramna kok tang sramya land rights na kok nok tangai ria tiprase kor 6 mane 6 bas ni bisingo implementing tamani tangai implementing ya apni kok ni himot te dom tongkai jawab ridi answer ridi haisi nong answer ni ang wait khe tongnai asona hambai sanamu songo wan suk bai di bokhrok bai wan suk di bomtom bai wan suk di bakha bai wan suk di sabosin bai kaham sabosin bai hamya kaham ke sadesi paithago mokon sawo ang je kok samani land rights 125 direct fund tiprasa accord norok jodi implement khairi ma hakai jot to ni sai sekang prosmit debama nong no bharat mata ki joy hina nai siang ang jot ton sai sekang BJP join khai jot ton sai sekang ang bharat mata ki joy Modi ji ki joy Amit Shah ki joy ang hina hesi ang abo guarantee te warranty sawai si khai di hesi hambai khulumbai kya buba gara ek lok thun te tin ti prasa to phai ek lok thun